Selamat sore Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu sekalian yang berkenan mengikuti pembacaan sutra yang pada hari ini kita akan bersama-sama merayakan Kwan Im Posat Mosat kelahiran beliau atau Senjit tepat pada tanggal 19 bulan 2. Kita akan bersama-sama mengulang sabda Buddha tentang Kwan Im Posat Mosat atau Saddhamma Pundarika. Silakan Bapak Ibu yang berada di lokasi sekitar Sangga Agung ini untuk mempersiapkan diri berada atau mempersiapkan diri di depan altar Kwan Im Posat Mosat. Kita akan bersama-sama membaca sutra suci dalam rangka perayaan Senjit Kwan Im Posat Mosat. Dan untuk menjaga hikmahnya pelaksanaan doa, mohon yang membawa HP untuk sementara waktu dinonaktifkan terlebih dahulu ya. Bagian depan dipenuhi dulu, baru di belakangnya silahkan depan masih longgar. Dibuka halaman pertama, halaman 1, persembahan dupa. Sebelumnya marilah kita memberikan penghormatan dengan muka setengah badan sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa. Mohon berdiri. Lu sang candra pajemongse tupo awe siyawan setute jami halaman 3 tapecu. Namo tape Kwan Im Posat. Namo tape Kwan Im Posat. Namo tape Kwan Im Posat. Silakan duduk. Namo Alatanatalaya. Namo Arihe Palujeti Sakharaye.
ti sa to bo ye mo sa to bo ye mo cha lu ni cha ye om sa bo la ba ye su ta na ta se Namo si thi li tho y ma a li Ko lu che thi sa pho la li pho pho Namo na la chi cha si li mo ha tu tho sa mi Sa tho a sa tho su tho a sa yin Sa tho na mô Phật sa tho na mô Phật ta cha ta Om a pa lu si lu cha ti cha ro ti ki si li mo ma pu ti sa to sa po mo la mo li thọ yin si lu che ma tu lu pa sa ye ti mo pa sa ye ti to la ti ni ni sa ko la ye cha la mo qua mo la mu ti li yi si sa na a la san qua la sa li qua san qua la sa ye lu mo la lu si li sa la si li su ti ye tu tho ye ni ti li ye na la chi cha ti li se ni na ko ye mo na sa po ma si tho ye sa po ma mo si tho ye sa po ma si tho ye sa ko la ye sa po ma na la chi cha sa po ma mo la na la sa po ma si la sa na mu cho ye sa po ma si to ye sa po ma cha chi la si to ye sa po to mo che si to ye sa po na la chi cha po cha la ye sa po mo po li san che la ye sa po nam mô la tan na tô la ye ye nam mô a di ye po la che ti sa pho la ye sa po om si ten tu man to la pa to ye sa po halaman 8 Nam mô Tha Bệ Quan Sa Yên Cô Sa Nam mô Tha Bệ Quan Sa Yên Cô Sa Nam mô Tha Bệ Quan Sa Yên Cô Sa Hãy subscribe
cho chế bên ta yu chen ở trang sang phó cho sở yên sở trong quan sở yên bồ sa yên 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 quan sở yên hóa cao hóa chen ye bồ sa sa nan cha ra yo vô yang pai chan hóa e chong sa so cho con na quan sa en bồ sa ye sa cha men quan sa en bồ sa chế sa quan en sen sa che ta hóa yo cha sa quan sa en bồ sa nên cha sa ra ha bồ tát sao ya sa bồ sa ve sa lệ câu ra ve ta se sa pya cha se men ha che ta che cho ro yo pa chen wa e tong san ve cho chen le lo le cha chung ma na sa po po cha chu ta po ro ye ta ha cha sa ha cha thuê chay tròn pha yo qua lo cha quen lo che treo ro yêu ra chớ y ra chớ quan sa en po sa mình cha sa cha ra tan che ta lo cha ca ye sa yen men quan sa en đối yo ran lên ta phật ha cha quan sa en po sa mình cha pi sa che ta chang che toàn ha ở ta che ta ro sa che ta chen của tu man cho ye cha lo cha yen lo no ran man cha se quan sa en po sa mình cha sa cho que sang po nan e sa ye sa cha quan phu cha ha sa phu khe ran ro yo cha che lu na nai che cha sa cha se che cha san cha quan sa en po sa mình cha chen sa ta che ta ro yo cha ta chen qua thong tan chung yen chen yo yi sa treo chang treo san ra chỉ cha cho con chen qua hiền lu chen chu ya ran cho sa chang ye chu sa nan cho ho ta cùng bu ta tăng y san chen quan sa in bu sa mình hao sa bu sa nan ye bu ai sẽ ye trong san bu ta cho cha mình ra ye cha yen chen tan che cha ta cho sa len lao chi qua xem ye nam mô quan sa in bu sa chen cha men có chen ta che ta bu chen ye lo sa in bu sa wen theo sa với xe ro xe ro với điều sa rồi yêu cho san tôi yên chẳng nhanh cùng trên quan sa yên bồ sa biết ta lê ya ro to chân lòng chẳng nên cùng trên quan sa yên bồ sa biết ta lê chan ro yo chẳng nên cùng trên quan sa yên bồ sa biết ta lê chan vô trình yên quan sa yên bồ sa yo ro sa ta vai sa li to sa ro ye sa tu chong san chẳng e san lan đo yo đi sở lê chiều tràn lại bài chôn yang quan sa yên bồ sa biết sa phù ta cha vai che na sở e chôn neng bên sa phong chan yu san sa ne xuống cho ta ban cho ta tại danh của chen yang quan sa en bồ sa ro sa lai ro lo chuyện san cũng che lại ban quan sa en bồ sa
Cô tu tam cha sa cô chúng sanh chế en sao cha quan sa en bồ sa minh hao vô chênh ye lao vô la so cho liêu sa cha ý mô tha sa bồ sa chạy cha phú di phật thiệt liao phải phật ý hữu nhờ dây yên yêu đi rau di chạy cha sửa sa nan cha sa ni ranh cũng ta thao bồ vô cha yi ye sa ta sa trong phai an ro lưu yu ranh sớn cha quan sa en bu sa miệng ngọc nãy cha sa lê bài cùng ya sa a ran phu chan ta bùi nhé ba chan ba yan cha chu xoa chu san vu ching yi sớn cha quan sa en bu sa miệng ngọc tử sa vu yang vu can phu cha cha li Quân trang giang bồ sa phái phu gian sa trung quan sa yên bồ sa yên ha yao che sa pa sa cha nhớ a pa lo cho sa so pha phái phái cha lê cha sa lên ha có cao vô trang giang bồ sa nan cha ro ya yao tu chung sa yên ye pha san ta tu cha quan sa en bồ sa chế sa phò sa a vê so pha ye ye bèn cho pa sa san tu cha chỉ sen pi cha phò sa a vê so pha ye ye san 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 ta tu cha chế sa san văn san a vê so pha ye ye pháp hoàn san ta tu cha chế sa san văn san a vê so pha ye ye ta san san ta tu cha chế sa te sa san always so pha ye ye cha cha ta san ta tu cha chế sa cha sai tan san always so pha ye ye ta cha cha tan san ta tu cha chế sa ta cha cha san always so pha ye ye ta ra chan chan san ta tu cha chế sa te ta chon chan san always so pha ye ye pe sa man san ta tu cha chế sa pa sa chan san always so pha ye ye sa wan san ta tu cha chế sa so wan san always so pha ye ye chan san ta tu cha chế sa san always so pha ye ye chan san ta tu cha chế sa san always so pha ye ye chan quan san tu cha chế san quan san always so pha ye ye pa lo man san ta tu cha chế sa pa lo man san always so pha ye ye pe chu ni vô cho sa vô po ye san ta tu cha chế sa pe chu trai chu con ta po san vô po ye san always so pha ye ye chan san quan tu lo man su nai san ta tu cha chế san tu ni san always so pha ye ye tu nan cho tai san ta tu cha chế sa tu nan tu sai san always so pha ye ye ten lo ye cha che ta ta a so lo chi na lo mo ho lo cha ran pha ran tan san ta tu cha chế sa san always so pha ye ye chan san ta tu cha chế san can san always so pha Hữu trang yi sa yên phù sa chế sa lô sa cung ta y trung trường sinh Yếu cao phó tu sa trường sinh Sáng cổ rô tan yên tăng lê san trung yan quan sa yên phù sa Sa quan sa yên phù sa miêu hồ sa Yế tiêu lai chi nhan cha tăng đan sa hữu
sa tu cha so po sa che che mo cha we sa wu we cha wu trình ye po sa po pha yen sa trong mo trình yang cung yang quan sa yên po sa chế sa cho san po chu yin lo chế cho ba cha la yen en te cho sa ya yen lo sa cho san chế ba yon le sa quan sa yên po sa po tam sem phúc po tan yi phu ba cha sa yên po sa sen yen sa miếng wo tan cô sa cha yin lo ở sa po có quan sa yên po sa tán minh cha wu yen ye po sa chế sa chung tên lo cha chin ta bo a sho lo la na lo chin na lo mo ho lo cha rắn cha tan ta tu số cha yên lo quan quan sa yên po sa minh chế sa chan chan đời tâm phớ đàn chan sa chi xem lâu khoan cho on pháp y quan quan sa chiang cho ni phật bác quan to ta pa vô trình y quan sa yên po sa yo ro sa cha la le yo sa sa ở phật vô trình y po sa ye te halaman 25, mohon yang memungkinkan berdiri, yang tidak tetap duduk. Halaman 25. Sechom ya sang ching một ching cho gần về vô cha yên yên nên nghe quan sợ yên châu nhỏ chẳng chôn tình ta lo tình gì ôn tình qua tình cha nên chủ càng cho chân đủ ba liền theo vô sở gì sơ tơ chén nhịp không mà ta tiền về về lệ cho gần đi chia sẻ xin nè cùng nè bé cho yo cha sẽ xin ta ye về lo ta học ta nên tình qua tình lên ở cam đèn trần thơ cho đủ kỳ ca lòng đi chơi về tờ nên tình qua tình lên đồ lắm thủ nền trái tim niềm mơ lẻ đơn cho lệ cho nên tình quá niềm mình đồ lỡ tình thủ bê ở đàn chúa thọ trên cảm nên tình quá nên lên buồn nát rồi về mà thôi trái lòng kẻ đó cả chết đó chả nên tình quá
เองเลยแต่เจเจตเจขอเจ้าหวังนานทุเอสิงเยสาตุแอนเองกว้างเองเลยต่อแสงกว้างตาขอทุกเองกระโจสอนจูเดนอเธอแอนเองกว้างเองเลยต่อรัตเตตาจุจุโจยาจงยีนาสันเสแอนเองกว้างเองเลยพอโตเยปัญญาโตเยอาลาตาตุจุเปตาแอนเองกว้างเองเลยต่อเสโมปัญญาโตโตเวรเลยาจากะปูแอนเป็นกว้างเองเล็บเอกจอโอแผ่นบานยอดเดโมสาเดตุแยมอดาแอนเป็นกว้างเองเล็กชาชาชาโมเจและโอใจแท้จางเฝ้าจุตาเองแย่เก็บกว้างเองเล็กเอสันตาเจ้าจานจงสันเดชโอตาโอยังโอเปตากว้างเองยอดเจริญแอนโตสะเจนโตเจตุสังโฆเอความชาแก้วบางแผ่กับความทุกข์ต้องโปรดตามโปรดแสนสารจงตุโตอาเจแก่เพียงแก่ตุสาชาลาเพียงสันตุเอแดนเอเลงเมแก่ความจริงเองกว้างวางตาเจ้าแหวกมาเป็นความเจตกว้างต่างยางต่างยางก็จะจริงเองกว้างแม่ระโพจุอาเป็นผู้ชายความผู้เองก็จะแจ้เจเลเลเจอปัจเจเองน้องกายสุดาโลกายแอนตัวปานหอแยส่วนเองกลางตัวผู้เองเจตันโตแอนเจกว้างเองเล็กตัวแย้มเก็บเป็นตายออีกการเสยเองวางเดินตาเจ
tu sa ye quang sa lê tình sa ye câu na sa an thế cho ye cô nên kẻ công ta trời sẽ sống xa tu tê ngã vô yang sa công ye silakan duduk kembali bawahnya sejati bosa chế cho cha chế chen pa phò yen sa trong rồi yo trong san quan sa quan sa in po sa pik cha 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 ye po man san 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 to li cha tan cha sa ran không ta po sa po ma minh sa chung chung ba quan sa chen trong san cho pháp phổ tân tân a na ta la sam nha sam bồ tát nhọc ma lên phát trình quan sơ in po sa pu ẩn phi om ma ne pat me ma ha ne ya na chan to ta pa ta chin ta se na ve ta le ka sa a wo a ta po le se ta na po lo na po le ta ta pa na ma lo se so la ye sa ta om ma ne pa me ma ha ne ya na chan to ta pa ta chin ta se na ve ta le ka sa a wo a ta po le se ta na po lo na po le ta ta pa na ma lo se so la ye sa ta om ma ne pa me ma ha ni ya na chi ta pa ta chi ta se na ve ta le ka sa a wo a ta po le se ta na po lo na po le ta pa na ma lo se so la ye halaman 33 dan 34. Mohon berdiri. Nanti kita akan bersama-sama memberikan penghormatan altar Kuan Im dengan mengitari ya ke arah jarum jam. Mungkin cukup sekali saja ya, karena altarnya cukup banyak. Silakan Bapak Ibu nanti mengikuti. Nanti bukunya ditaruh saja di saat keliling, tangan beranjali di depan dada dengan penuh hikmah memuji, mengagungkan, memuliakan Namo Kuan Im Bosat. Halaman 33 dan 34. Kuan Im Bosat nyonan nan cho kinh kinh thoáng yen lật kê tu sam cho yên kén chân chân ta ta chân hoàn thế pa yen
Quan Sơ Yến Bồ Tát. Nam mô 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 Quan Sơ
sa Quan Yên Bồ 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 Sa. Silakan duduk kembali. Halaman 35. Berdoa pada Buddha dan Bodhisattva. Namo Quan Sa Yên Bồ Sa Namo Quan Sa Yên Bồ Sa Namo Quan Sa Yên Bồ Sa Namo Tassa Cha Bồ Sa Namo Tassa Cha Bồ Sa Namo Tassa Cha Bồ Sa Namo Ching Ching Ta Mẹ Chong Bồ Sa Namo Ching Ching Ta Mẹ Chong Bồ Sa Namo Ching Ching Ta Mẹ Chong Bồ Sa. Silakan berdiri kembali. Halaman 38 dan 39. Marilah kita selalu memperbarui tekad kita untuk hanya pergi berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha sampai tercapainya nirwana dengan Sanhui. Di depan ce ditambah namo. Namo Tse Mo Tang Yen Tung Chan Tin Te Tha Ta Ba Lu San Tin Namo Tse Mo Tang Yen Tung Chan Trân Du Kinh Ca Trở về Ru Hàn Nam Mô Trở về Y Sơn Tang Yen Tung Chan Trung Liên Ta Trung Yên Thế Vô Hà Nam Mô Hân An Trân Trung. Silakan duduk. Dibuka halaman 36 dan 37. 36 dan 37. Kita baca Indonesianya. Ikrar suci Quan Se In Posat ya. Kita baca bersama-sama 3637. Terpujilah tata gata Sevaming di masa lampau. Saat ini berwujud Bodhisattva Quan Se In, Maha Welas Asih yang sempurna kebajikannya. Terdapat di jiwa raganya yang tampil 1000 tangan 1000 mata, memperhatikan alam semesta dan menolong semua makhluk, selalu menjalani tekad bodhicitanya, memberkati dengan ajaran Maha Karuna Dharani yang sempurna, agar semua bebas dari alam derita dan dapat lahir di alam Buddha. Semua karma buruk serta penyakit yang menyusahkan, tiada yang tidak dapat ditolong, semua dapat dilenyapkan.
mempelajari kebenaran yang sempurna. Saat inilah kita memohon agar supaya mendapat tingkat kesucian dengan benar dan pasti, yang dapat mencapai kesempurnaan tingkat kebudayaan. Kemampuan yang luar biasa ini sungguh tak ada bandingnya. Maka dengan sepenuh hati aku bersujud berlindung pada Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prasnya paramita. Bukunya ditutup, tangan beranjali di depan dada. Bapak Ibu saudara sekalian, di saat kita merayakan, memperingati hari kelahiran Kuan Im Posat Mosat pada hari ini tanggal 19 bulan 2 penanggalan Imlek, marilah dengan penuh khusyuk kita, dengan penuh keyakinan akan Kuan Im Posat Mosat yang maha mendengar, maha welas asih, maha mengabulkan doa dan harapan setiap umatnya yang meyakininya dan yang berjodoh karma dengan beliau. Kita akan bersama-sama mengagungkan, memuji Nenfok untuk membawakan doa-doa permohonan. Semoga dengan kekuatan karma baik kita, dengan kekuatan pelindungan dan daya mujizat Kuan Im Posat Mosat, harapan-harapan Bapak Ibu akan segera menjadi kenyataan. Usaha pekerjaan bisnis yang sedang lesu, Kuan Im Posat Mosat akan menggerakkan kembali. Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, sekarang mengalami penderitaan, bermacam-macam penyakit yang tidak ada obatnya, semoga Kuan Im Posat Mosat memberikan daya mujizatnya. Bagi keluarga yang sedang tidak harmonis, Kuan Im Posat Mosat memberikan keharmonisan, kerukunan, kedamaian dalam keluarga, dalam rumah tangga. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan Nenfok dengan penuh penghayatan untuk mengiringi pembawaan doa-doa. Namo Kuan Im Posat, Namo Kuan Im Posat, Namo Kuan Im Posat, Namo Kuan Im Posat. Sang Yang Adi Buddha Tuhan dan Masa, para Buddha Bodhisattva dan Mahasatwa, Kuan Im Posat Mosat yang berbelas kasih dan kasih sayang segenap makhluk hidup dimanapun. Pada kesempatan sore hari ini kami merayakan Kuan Im Posat Mosat Sendit atau kelahiran beliau di saat tanggal 19 bulan 2 ini. Pada kesempatan sore ini kami panjatkan doa dan harapan-harapan, semoga Engkau berkenan mengabulkan, berkenan mendengarkan doa-doa dan harapan-harapan kami. Bagi mereka yang sedang mengalami kelesuan dalam usaha, dalam bisnis, Kau berikan jalan keluar, Kau ramaikan kembali, Kau gairahkan kembali. Bagi yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, Kau carikan jalan keluar. Bagi mereka yang sedang sakit, dihinggapi bermacam-macam penyakit yang tidak menemukan obatnya, semoga Engkau berikan daya mujizatnya, Kau sembuhkan, Kau bersihkan dari segala noda-noda, Kau bersihkan dari segala penyakit yang menghinggapi mereka. Bagi mereka yang sedang tidak harmonis dalam rumah tangga, Kau rukunkan kembali, Kau harmoniskan kembali. Kuan Im Posat Mosat yang penuh belas kasih dan kasih sayang, semoga segala kemalangan-kemalangan, karma-karma buruk, tanda-tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat, kesalahan dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, impian buruk yang tak kami harapkan akan lenyap dengan kekuatan berkah dan pelindungan-Mu. Semoga segala malapetaka jauh menyisih, semua penyakit menjadi sembuh, tidak ada mara yang akan menimpa, semoga panjang usia kehidupan kami. Mo Kuan Im Posat, Namo Kuan Im Posat,
Inposat. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi masing-masing. Berdoa dimulai. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap berdoa selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Yang saya hormati pengelola dari Sanggar Agung Kenjeran ini, yang saya hormati Bapak Ibu saudara sekalian, para umat Buddha dan para simpatisan yang berkenan mengikuti pembacaan doa dalam rangka perayaan Kuan Im Posat Mosat, kelahiran beliau atau Senjit beliau. Kuan Im Posat Mosat atau Avalokitesvara di dalam kalangan umat Buddha disebut seorang bodhisattva. Bodhisattva ini mempunyai arti dua. Yang pertama adalah seseorang yang berjuang untuk mencapai pencerahan atau mencapai kebudaan, yaitu seorang bodhisattva. Ada juga dimaknai adalah seorang bodhisattva adalah seseorang yang sudah mencapai pencerahan, mencapai kebudaan, namun menunda gelar kebudaan itu karena masih berkeinginan untuk menolong makhluk-makhluk hidup di dalam dunia samsara ini. Bodhisattva Kuan Im Posat Mosat maupun bodhisattva para suci yang lain masih mengalami kelahiran, namun kelahirannya bukan karena karma, namun karena kekuatan tekad untuk menolong makhluk-makhluk hidup yang dalam keadaan sengsara. Tadi kita bersama-sama sebelum masuk dalam doa membaca ikrar suci Kuan Im Posat Mosat. Di dalam versi yang lain, ya, ikrar seorang bodhisattva dikatakan demikian: makhluk hidup tak terbilang banyaknya, aku berikrar untuk menyelamatkan mereka. Jadi jiwa seorang bodhisattva tidak tega melihat penderitaan makhluk hidup yang semestinya sudah menikmati kebahagiaan nirwana, namun menunda gelar kebudaannya atau masuk nirwana karena tidak tega untuk menyelamatkan makhluk-makhluk hidup yang dalam keadaan sengsara. Maka tidak mengherankan di kalangan umat Buddha, khususnya dalam tradisi Mahayana maupun Tantra, hari ini secara serentak seluruh dunia tanggal 19 bulan kedua diperingati sebagai hari Senjit atau kelahiran beliau. Di beberapa altar-altar Kuan Im pada hari ini, ya, atau ada juga yang mulai tadi malam menyambut kelahiran Kuan Im, biasanya sudah ramai wihara-wihara untuk mempersiapkan diri agar hari ini bisa benar-benar, ya, khusyuk menjalankan ibadah, dan juga bermacam-macam cara umat untuk mengaturkan sujud, untuk mengaturkan ucapan terima kasih dan mengaturkan doa-doa dan harapan-harapan dalam bentuk sarana-sarana yang biasa kita lihat seperti pada kesempatan ini di altar ini. Kalau di hari-hari biasa, altar ini tentunya persembahannya tidak sebanyak ini. Namun karena di saat ini hari perayaan, ya di mana-mana, bukan di sini saja, persembahan altar jauh lebih lengkap, lebih banyak. Dengan satu tujuan, kita menghormati Kuan Im Posat Mosat. Di samping kita menghormati, juga kita memohon berkah dan pelindungan dari Kuan Im Posat Mosat. Memberikan persembahan makanan, minuman, atau berupa apa saja kepada sesosok makhluk suci seperti Kuan Im Posat Mosat, nilai kebajikannya luar biasa, nilai kebaikannya sangat besar sekali. Mudah-mudahan bagi mereka yang telah mempersembahkan bermacam-macam sarana ini, ada buah-buahan, makanan, kue maupun bunga-bunga ini, dengan penuh ketulusan
Karena bakti kepada Kuan Im Pusat Mosat, doa Bapak Ibu saudara sekalian, harapan-harapan Bapak Ibu saudara sekalian akan terdengar, akan dijawab, akan dikabulkan oleh Kuan Im Pusat Mohosat. Perlu juga diketahui bagi Bapak Ibu saudara sekalian, di saat kita berdoa kepada Kuan Im Pusat Mosat, ada beberapa kriteria, ada beberapa syarat-syarat utama di saat kita memanjatkan doa kepada Kuan Im Pusat Mosat ini. Diharapkan kita sebagai umat Buddha, di saat kita berdoa kepada Kuan Im maupun kepada sesosok makhluk suci apapun, hendaknya memenuhi 3 kriteria yang akan saya sebutkan ini. Yang pertama, di saat kita berdoa hendaknya kita bebas dari rasa ego, dari rasa keaguan. Berdoalah bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, namun jauh lebih luas untuk kepentingan yang lainnya. Jangan sampai kita di depan Kuan Im hanya melulu untuk kepentingan diri kita sendiri. Semoga saya, semoga saya, semoga saya. Ini bukanlah berdoa cara yang benar, cara Buddhis, karena mumpuk keegoan atau keaguan. Jauh lebih baik, lebih ideal kita juga mendoakan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Istilah semua juga sudah termasuk kita, dan kita mengembangkan welas asih cinta kasih yang universal seperti yang dicontohkan oleh welas asih dan cinta kasih Kuan Im Pusat Mosat di dalam memberikan berkahnya, pelindungannya, daya mujizatnya tidak terbatas bagi umat Buddha, namun juga bagi umat-umat yang lain. Selama saya bertugas di beberapa wihara dan di situ ada altar-altar Kuan Im, ternyata yang berkunjung, yang berdoa di altar Kuan Im bukan saja umat Buddha dan para simpatisannya, umat-umat yang agama lain pun saya juga lihat juga banyak juga, dan mereka datang bukan cuma sekali, 2 kali, beberapa kali. Ini membuktikan bahwa doa-doa mereka selalu dijawab oleh Kuan Im Pusat Mosat. Kalau berdoa sekali saja tidak dijawab, tidak dikabulkan, tentunya mereka males. Tapi karena seringnya dikabulkan, harapannya dipenuhi, doanya didengar oleh Kuan Im Pusat Mosat, maka mereka sering datang setiap menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak terpecahkan atau belum menemukan jalan keluar. Mereka berdoa, mereka bersujud dengan penuh ketulusan kepada Kuan Im Pusat Mosat, sekalipun mereka agama lain, bukan Buddhis. Ini artinya Kuan Im Pusat Mosat di dalam memberikan berkahnya atau cinta kasihnya universal, bukan terbatas bagi umat Buddha saja. Kemudian yang kedua, hendaknya ungkapan doa itu adalah ungkapan niat yang baik, jangan niat yang buruk. Jangan mengatakan semoga saya diberkati, yang lain tidak. Semoga dagangan saya laris, yang lain tidak. Ada niatan-niatan untuk tidak baik kepada orang lain. Ini jangan sampai terjadi di kalangan umat Buddha. Berdoalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan orang banyak. Berdoalah untuk kebahagiaan sebanyak mungkin makhluk di dunia ini. Kemudian yang ketiga, hendaknya doa itu mengandung belas kasih. Di saat kita berdoa, termasuk musuh-musuh kita juga hendaknya kita doakan. Jangan mendoakan hanya orang yang kita kenal, orang yang berbuat baik kepada kita. Kalau kita hanya berdoa perhatian kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu bukan, tidak usah kita beragama. Orang yang tidak beragama juga seperti itu. Maka kita orang beragama harus ada nilai lebihnya. Kita berani berdoa untuk kebahagiaan semua, baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal, baik yang mengasihi kita maupun yang memusuhi kita. Semoga mereka pun dapat kesejahteraan dan kebahagiaan apa yang menjadi harapan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, semoga dengan terlaksananya acara Senjit Kuan Im Pusat Mosat pada kesempatan pada sore hari ini, doa dan harapan Bapak Ibu setiap saat akan selalu didengar, dan Bapak Ibu juga jangan lupa hidupnya selalu terinspirasi untuk meneladani Kuan Im Pusat Mosat yang penuh welas asih dan cinta kasih kepada siapapun. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita limpahkan jasa kebajikan dari pelaksanaan doa kepada Kuan Im ini. Kita limpahkan untuk kebahagiaan semua makhluk hidup dengan dibuka halaman 40. Kita baca dulu terjemahnya halaman 40.
Semoga kami dapat mengikis 3 kilesa, loba, dosa, dan moha. Semoga kami mendapatkan kebijaksanaan yang tinggi. Semoga semua karma buruk dapat dihilangkan. Dalam setiap kehidupan dapat menjalankan bodhicitta. Mandarinya kita bersama-sama. Yen sosan san supanom, yen tecawe can ming liang, pu yen cue cang si xiao jung, sesejang si posatom. Marilah kita akhiri dengan memberi hormat sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ya. Oh ya.